दिखाएंगे जावा की यज़दी बाइक स्क्रैम्बलर का इग्निशन ऑन करके कितने डीबी तक जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। इग्निशन ऑन करते हैं। जावा की यज़दी स्क्रैम्बलर बाइक में हमें सिंगल हॉर्न मिलता है। हम इसको प्रेस करके बजाते हैं तो कितना डीबी तक इसका साउंड जाता है लाउड। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। जावा की यज़दी स्क्रैम्बलर बाइक को हम स्टार्ट करके दिखाते हैं कितना डीबी तक इसका साउंड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलता है। अब हम आपको स्क्रैम्बलर का एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं थ्रॉटल देके कितना लाउड जाता है। अभी देखिए नॉर्मल कितना आ रहा है। स्टार्ट करते हैं।